So hi guys, I'm back. Hey guys, hey everyone, hi guys. Hey. So I changed my background into red. If you have seen the latest video, which I was having a getting to know me whatsoever, my background was black and white and it was dizzy, no? Like, makalipong siya. Like, I was watching my video, then nalipong ko. So, I changed it into red since I know babasin malipong mo to. And, I let my friends watch or I let my friends, the clips, then yung sila makalipong jud. So, I changed it to red. And, in participation with that, I am wearing red. And then today, I am gonna be showing you my new camera. So, wala ko ni siya ginasaba, wala ko nag-ano-ano, no, kay I don't know. I was planning to make an unboxing video, like raw reaction about it, but then I was very excited, very overwhelmed, so I opened it directly and then boom, pack. So, if you want to see my new camera and how I get scammed, it's clickbait, no? Wala ko na scam, guys. Kanang char lang na sa video para like mo click mo. So, please subscribe to my channel and enjoy watching it. Bye! Bye! Peace out! Peace! So, imagine siya pag yung thumbnail, no? My father bought this sa eBay, I think, or sa Amazon, and yeah. The story behind this is that I was making hingi of this 2 years ago, and then we cannot afford this because we're not rich, and since it's my graduation, or hapit na akong graduation, then iya akong gibalit ang ani, and then char lang, bitaw ka ng wala ko nag-expect, no? Nga palitan ko sa kong papani kay who would have thought? Diba? Who would have thought? Char lang. Kung siya, priority mail, Gima Bani. The name na ko, no? Kay gina-package po man siya. So, hi, I'm Kyler from Kyler on the go, Kyle Cortez. And when you open it, it comes with a box, and this is the box. So, hi box. Before going on to this girl here, or my boyfriend, that is my boyfriend. Hi boyfriend. Let's go on sa mga freebies. Kaya naman dyan freebies, diba? So, ang freebies is from 13E Pro Professional Starter Kit, and inside is cleaning cloth, 2 times universal screen protector, cleaning spray, mini tub, table tripod, 5 cotton cleaning swabs. So basically ang sud kani sila. Done with that. Dili na dati open kay kanang jud siya katulad akong ipagsulti, no. And then it comes with this gorilla pod, this blue gorilla pod. This is cute. Wala ko YouTuber wala ko YouTuber, guys. And then, more to siyang freebie, no? Kay wala nila yung free. So, go na to sa box. And then, nindot quality. Kaya akong gamit lagi ang camera na ron. And it comes with this SanDisk Ultra HD whatsoever. Basta memory card siya. Ano siya? Wait, look. Nice guys. Sorry. So, 16 gig to siya. Look, nagpupang sudlanan. Char lang. And then, muna to siya. So, that's all you guys. Char lang. Bitaw, sa box.
And then guys, nari ko yung little disclaimer if as in sa tanan akong video jud mo ana-ana jud kong ilong kay murag once gali mo overwhelm ko bisag in person kanang like nalingaw ko or excited ko mga atul jud akong ilong and o pwede pa lang listen akong ilong but di siya pwede kay mo na siyang ako no. So di kung di mo ka-deal nga mo ana jud akong naong ma-stretch jud na siya then wala na koy problem ana inyo na ng problem. So the camera is the Canon PowerShot G7X Mark II digital camera, and this is the box. Okay, grabe siya preparation, no? So when you open it, kita mo mga unboxing videos sa mga tao or mga YouTubers na may camera ng honey. Basta simple nga no siya. And then, tadan! Open yung camera, then, So, ang sud is, ang dili gid mawa og dili gid siya gamit like in my own Chirva experience kay di jud kay kumubasa ani unless emergency na jud. So, this is the PowerShot started manual. So, mo na siya. And then, it comes with 2 wire and 1 adapter sa atong charger. I know. These are the charger wires. So, naatay ingani lang normal like ang sa Philippines ingani siya nga cable or like saksakanan. Focus on me. Focus on me. Ingani siya na saksakanan usana. And then next kay pila ko sa other countries ingani ilang saksakanan guys. And I can use this if ever whatsoever. And then sa atong charger dyan sa atong battery kay this one. This is the Canon ano din ang battery. I have the battery inside the camera of course. So hindi pa siya pagdagan mo kung walay battery no. So ang naong sa battery kayong ani din. So hey guys, mauni siya ang atong camera. This is the Canon G7X and Wilay siya kaya kung kilay marag unsa di ay. So money siya itong camera na siya flip screen. Hi sa movie, hi sa. Hi guys, hello everyone, hello lolo, welcome back to Cebu. So money siya ang atong camera no. So isolation na sa diri kay pwede na ta ma-vlog. Pwede na ta ma-vlog. Sige. So next thing inside is maong sudlanan sa camera, mer siya og sudlanan sa itlog baka ng egg tray. And then gisud ang camera ani. So imagine na lang nga gisud siya. Yeah, kanang i-imagine nga wow. Nani camera. So mo ni ang camera guys. Mo ni siya ang atong camera. Then ato ipasok diri kung pang mo siya imagine na lang kay atong gamit ang camera today. So, last thing we have is this one. This is from the same sponsor, Chirva. Is this 13E Pro nga, wala ko kay baon sa ni OTJ. Hindi na siya OTJ. Basta na siya free nga. Ang ani, no? Para makonect na yun sa phone. But, usay lang ko ni siya ginagamit. Kaya pwede man siya, huilay siya, uy. First time nina ko, no? Kay, mag-download na ka og app and then mobalhin ang mga pictures and videos directly sa imong phone. Then wala na mo na to siyang sud sa ato ang camera no or camera box. Mo siya basta I just want guys nga to inform you that we have a new camera and that's why ang mas better dili jud na nindot kaayo better na ang quality na then chicks na ko gamay. Chicks na ba? Mawala siya. Actually, dugay naman siya niyang camera. Like, walang ko ka-video dyan nga nag-boxing kayo. Wala lang maulaw ox. So that's it, you guys. I hope you enjoyed and naamoy knowledge until may suit sa ato ang camera. I call it ours because it's because of you nga naka-camera ka. So, thank you kaayo kay akong papa na inspired jud no like may gusto akong papa kay jud i-share na akong picture dira tsaka kayo niya nakaya na siya nga matias ang nimong kuan quality. So laban palitan pag camera uy laban dira uy. And then bitaw salamat kaayo kay nagasuporta ka sa ako o musuporta pa ka sa ako kung nalingaw ka then subscribe na dayon na uy or i-share ang kaninga video.
i-share ang kaning video para like, wala lang, i-share lang. Share lang ba? Mara to siya guys. So, goodbye. Ayaw tayong kalimut og subscribe. Natin ang subscribe button. So, if gusto mo ma-notify whenever I upload a new video, then click that ring bell or ring button there. Click that to subscribe. That's all. Thank you. Bye.